Sit ka lang ha. Ayun sa mag-sit. Manami ko nun. Ibutang to diya ha. Wa pa ko tambal. Pamati ka kon. Pamati ka kon. Ibutang ko ha. Pamati ka kon. Kung wa pa ko tambal, hindi na magkaon. Pamati kang. Hindi na magkaan aron ha. Okay, very good. Wa pa. Wa pa ko tambal. Hindi ka pa pwede magkaon. Sit ka lang. Oh, makaron. Very good yang. Makaron. Very good yang ha. Sit ka lang anay. Good girl ha. Good girl ha. Mabait yan si Luna. Nami. Nami oh. Oh, ibutang ko na ya. Oh. Papa ko tambal. Pamati. Dugang ko ye, dugang. Daywagon. Oh, wa pa ko tambal. Hindi, magkanon kung wa pa ko tambal. Gwapa-gwapa? Gwapa-gwapa ha? Good girl ha? Konyang. Wa pa kita ko tambal. Okay. Pamati ka kon, pamati. Wa pa. Wa pa ko tambal. Okay. Sit lang. Sit it manami. Okay. Sige yun. Gambagon ako. Okay. Eat. Oh, sit anay, sit. Uy. Sit yun. Sit yun, sit. Sit yun. Uy. Pagbati. Sit. Ayusa mag-sit. Namiya. Manami yun nun? Very good. Apa ko tambag ha? Sit ka lang. Nagbantay ka iya? Ha? Nagbantay ka? Bidyo ako aga, bidyo. Oy! Sit anay! Nakakigun ako. Pakita. Pakita it med. Gwapa? Gwapa Luna ha? Ang ganda ron. Tanaw ka kung tanaw. Very good. Hi. Hi, Luna. Hi, Luna. Hello, Luna. Tanaw. Very good.